potong cukur. Maduran mah. Mantap rene, mantap rene. Ini potong kono gak kena. Terus ini apa? Mulia kon tak. Oh, winter. Woi. Bagus. Ganteng ini. Naik siapa ini? Udah. Winter ya. Tas. Tas. Tasnya kok ngono? Bagus. Gak iso potong batok lele. Salah. Tak iso batung ya lele. Mandi ya. Mbak. Bubu mau ngeson setelah potong. Coba kumpul nak bisa dulu ya. Kok tak hapus? Ini kok tak kirim no. Iya.